हेलो दोस्तों नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आज आपलोके देखिले पाबो जे 2000 स्क्वायर फीट एटा छदत आमार किमान टका कस्ट आहिले छत और आमार फाउंडेशनत आमार किमान टका कस्ट आहिबो एटु भिडियोत आपलोके स्टेप बाय स्टेप दुनिया एटा आइडिया पाइ जाबो जे आमार 2000 स्क्वायर फीट एटा छत डालिले छदत और आमार फाउंडेशनत किमान टका खरच आहे। एटु हल आमार G+1 यात आमार किमान टका कस्ट आहिबो आपलोके एटु भिडियोत दुनिया एटा आइडिया पाइ जाबो। और छतखन डालार पिছত केनेका फिनिशिंग आहिब लागे और रड बीमबिलाक केनेका थाकिब लागे और छतটো केनेका थाकिब लागे एटु भिडियोत आपलोके स्टेप बाय स्टेप दुनिया एटा आइडिया पाइ जाबो। एटु आमार कामটো चलि आछे हुलुगुरि जेতিয়া आमार दुटा छत कमप्लीट হৈ গল ইয়াত এটা কাম आमार शाटारिंग खोला प्राय सम्पूर्ण হৈ গল। शाटारिंगটো खोला हल এতিয়া छतটো केनेका ओलाइছে बीम और छत केनेका ओलाइছে आपलोके एटु भिडियोत दुनियाके देखिबोलै पाबो। बलक भिडियो देरी नकराके आरम्भ करूँ। भिडियो जो आप नतुनके चाइছে चैनल सबसक्राइब कर दी और बेल आइकन बजाइ और कमेंट कर जनाब भिडियो केनेका हल। आपलोके जो घर एटा बनाई आछे बा घर एटा बनाबोलै भाबी आछे तेनहले भिडियोटा आपलोके स्किप नकराके गोटेइखिनि चाबोलै चेष्टा करिब। तेनहले आपलोके धुनियाके बुझि पाबो जे घर एटा बनाओते केनेके बनाब लागे बा किमान टका खरच आहे। 1000 स्क्वायर फीट बा 2000 स्क्वायर फीट घर एटा बनाले आमार किमान टका खरच आहे। এতিয়া আমি কম যে আমার গড়ৰ সন্মুখত ভিউটো এটা হল আমার গড়ৰ ফ্রন্ট সাইড। এটা আমার কাম চলি আছে হুলুগুৰিত। আপোনালোকে গড়ত পার্কিং এটা আমি কৰিম যে সিঁড়িৰ তলত আমি পার্কিং কৰিম। পার্কিং কৰিলে আপোনালোকৰ যেটা আমাৰ ফাউন্ডেশন হাইট আছে ফাউন্ডেশনৰ হাইটটো সদায় 4 ফুট বা 4.5 ফুট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেনেহলে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ সিঁড়িৰ তলত আপোনালোকে পার্কিং কৰিবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি হাইটটো 3 ফুট বা 2.5 ফুট কৰি দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকে পার্কিংটো কৰিবলৈ নোৱাৰিব। आपलोके 4 फुट बा 4.5 फुट के राखिबोलै चेष्टा करिब प्रिंटर हाइटটো तेनहले आपलोके धुनियाके पार्किंग करिबोलै पाबो। एटु आमार गटो एरि बारा सिस्टेम हबो मारत आमार कोडरेट हबो आपलोকক মই धुनियाके देखाइ दिम। और आमार जेटु शाटारिंग खोला होइसे शाटारिंग खोलार पिছত आमार बीमबिलाक केनेका ओलाइसे आपलोके चाइ लक चाइ आपलोके धुनियाके कमेन्ट करिब जे केनेका होइसे। एफाले आमार कोडरेट हबो एफाले एटा फैमिली हबो हेफाले एटा दुटा फैमिलिर कारणे एटा आमार गटो बना होइसे। एटा आमार बारा सिस्टेम हबो। एटा साक आमार बीमबिलाक केनेका होइसे अलपो आमार हानिकम ओलोৱা নাই। एटा बीमत आमार अलपो हानिकम ओलोৱা নাই साक। एटा आमी गुटेकेटा बीम आपलोকক देखाइবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেতিয়া আপোনালোকৰ डालाई दिया आरम्भ होइसे तेতিয়া आपलोके चाबो जे मिस्त्रीबिलाके बाइबेटार धुनियाके मारिছে ना नाइ बाइबेटार यूज कराके काम करि आछे ना नाइ। आपलोके निजे थिय হৈ থাকিব থাকি आपलोके मिस्त्रीक धुनियाके কৈ দিব जे बाइबेटार धुनियाके मारिবলৈ তেনেহলে চাবো আপোনালোকৰ গড়বিলাকক হানিকম কেতিয়াও নোলায়। হানিকম ওলালে আপোনাৰ যেটো বিল্ডিংৰ বিম আছে বিম বা আপোনাৰ পোষ্ট আছে ইয়াত যদি আপোনাৰ হানিকম ওলায় তেনেহলে আপোনাৰ বিল্ডিংটো একেবারে কমজোরি হয়ে যাব। এটো ভিডিওত মই কম যে 2000 স্কয়ার ফিট এটা ছত আর ফাউন্ডেশন ছদর আর ফাউন্ডেশন কস্ট এটো আমার আপোনালোকে দি প্রিন্টৰ হাইটটো ফাউন্ডেশনৰ হাইটটো যদি আপোনালোকে 3 ফুট দিয়ে 3 ফুট দিলে তেনেহলে আপোনাৰ ছদ আৰু ফাউন্ডেশনৰ 2000 স্কয়ার ফিট ছদত টোটাল কস্ট আহিব আপোনাৰ 16 লাখ টকা। 16 লাখ টকাত আপোনালোকে 2000 স্কয়ার ফিট এটা ঘৰ छत और फाउंडेशन आपलोके धुनियाके मारिबोलै पाबो। आई होप मैं कोৱা কথাখিনি आपलोके धुनियाके बुझि पाइছে जे 2000 स्क्वायर फीट এটা छदत आमार 16 लाख टका कस्ट आहे। यात आमार गाँथनिर काम आरम्भ হৈ গৈছে। गाँथनित आमी गैलेक्सी आमार सिमेंट यूज करि आसु और जेटा आमार छत और फाउंडेशन आছিলে छत और फाउंडेशन आमी डालमिया DSP यूज करिसिलो बा आपलोके डालमिया DSP बा अम्बुजा प्लस छदत बा फाउंडेशनत आपलोके यूज करिब पारे। और जेटবিলাক आमार सिरिर रड আছে सिरिर रड आपलोके सदाय 12 mm व्यवहार करिब। आपलोक किछुमान मानुहे चाबो जे 8 mm बा 10 mm দি सिरिर रड फसाय আছে তেনেহলে আপোনাৰ सिरिटर মাজত চাবো ক্ৰেক হৈ গৈছে आपलोके কেতিয়াও গম নাপাব বা ভৱিষ্যতত আপোনাৰ सिरिটো ক্ৰেক হৈ যাব 8 mm ৰড দি বা আপোনাৰ 10 mm ৰড দি আপোনালোকে सिरिটো বনালে। आई होप মই কথা আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ বুজি পাইছে। এতিয়া আমি কম যে सिरिर ছদৰ ওপৰত যেতিয়া আৰু এটা प्रविजन राखिब जे आमार आरो एटा भविष्यत छत मारिम तेनहले आपनार जेटु आमार पुष्टर रड आछे पुष्टर रडটো आमार किमान राखिब लागे
কিছুমান মিস্ত্ৰীয়ে মই চাইছোঁ যে 1 ফুট বা 1.5 ফুট এনেকৈ পোষ্টৰ ৰডবিলাক ওলাই থৈছে ছদৰ ওপৰত। এটা একেবাৰে বেয়া। আপোনালোকে 16 ৰড আপোনালোকে 2.5 ফুট বা 3 ফুট এটা জইন দিব লাগিব, তেনেহ'লে আপোনাৰ পোষ্টটো মজবুত হ'ব। এইবিলাক চাক আমাৰ যিটো আমাৰ ৰড আছে, ৰডবিলাক 3 ফুট 4 ফুট বা 5 ফুট এনেকুৱা আপ ডাউন হৈ ওলাই আছে। এনেকৈ ওলালে আপোনাৰ ধুনীয়া হ'ব ভৱিষ্যতত, বা আৰু এটা শ্বট মাৰিবলৈ আপোনাৰ ধুনীয়া এটা সুবিধা হ'ব বা পোষ্টবিলাক আপোনাৰ মজবুত হ'ব। আপোনালোকে যদি 1 ফুট ৰাখি দিয়ে বা 1.5 ফুট ৰাখি দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনাৰ এইটো মজবুত হোৱা নাই, ভাল নহ'ব, ভৱিষ্যত আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আপোনালোকে ঘৰৰ বিষয়ে এনি কুৱেশ্যন মোক সুধিব পাৰে বা কিবা জানিবলৈ হ'লে আপুনি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। বা আপুনি যদি ঘৰ এটা বনাব বিচাৰি আছে, তেনেহ'লে আমাৰ তাত কণ্টেক্ট দিব পাৰে। আমি ঘৰবিলাক কণ্টেক্ট লওঁ বা উইথ মেটেৰিয়েল সহ আমি কণ্টেক্ট লওঁ। এইটো হ'ল মোৰ নম্বৰ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাই আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মোৰ ঘৰ হ'ল নগাঁৱৰ পৰা কোনোবাই ভিডিঅ'টো চালে কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ।